I don't think the problem is like not having enough resources. We still have 83,000 of megawatt of resources. त्यो infrastructure, त्यो हाइड्रो प्रोजेक्ट नबने हो नि त हैन? त्यो बन्न पर्यो नि त, तर अहिले बनेको छैन नि त. Exactly. अहिलेको you are talking about regulating cryptocurrencies as this is happening. र त्यो हुँदा त्यो गर्नु भनेको it's a structure, right? त्यति बेलाको लागि त like until and unless it's done, त्यो बेलासम्म त हाम्रो एनर्जी रिसोर्स अझै बढी ड्रेन भयो नि त. नभएको एनर्जी रिसोर्स पनि ड्रेन भयो. What I'm trying to say is that we can like economically sustain. How do you make a plan? तिमीले के इन्भेस्ट गर्नु भनेको एकछिन. If you want an investment, you want a return, right? So if you can see a return in the space where it is proven, then you can invest on it, ni ta? Again, things like that, right? CCC. Yeah, so I have an account address. So that is my user. So it's like an email, right? It's like an email. What was the purpose of an email? What was the purpose of an email? The purpose of an email was to send information to anywhere in the world in a free manner, right? CCC. So the whole point of payments or having an untrustless government, like let's say bank बिना मैले हामी जनै ट्रान्जेक्ट गर्न पाउनु पनि हो नि त. बैंक बिना बैंकले मबाट बसेर 6% किन लिइराछ त हैन? हामी जनै सिधै ट्रान्जेक्ट गर्न पाउनु पर्ने हो नि त. Hi, I'm Raunak. I lead Sigdel Nepal and I am here to talk against uplifting the ban for cryptocurrencies in Nepal. Hi everyone, this is Yash. I'm here to talk for the regulation of cryptocurrency and uplifting the ban. Thank you. Hello everyone, I am Safal Shrestha, currently pursuing my Bachelor's of Information Technology, and I'm currently talking against regulations and implementation of cryptocurrency in Nepal. Hello everyone, my name is Bibash. I am a student of BSBA Finance in the United States, and I will be speaking against the legalization of cryptocurrency in Nepal. While the world races towards a decentralized digital future, Nepal remains shackled by outdated policies to ban crypto. A ban that stifles innovations, excludes the unbanked, and isolates us from global progress. Nepal has a tendency to always be 10 years behind whatever the technology is, and that shouldn't be the case. So if this is not the time, it never is. Crypto is एकदमै नयाँ टेक्नोलोजी जसले चाहिँ भोलेटिलिटी र एकदमै स्पेकुलेसन्सहरू ल्याइरहेको छ. प्लस crypto is highly unregulated. Comparing Nepal's current stances, both economic and social stances, Nepal does not need such experimental technologies, and such technologies that has high risks, extreme volatility, and environmental damage. I do not think Nepal needs such kind of technologies. Plus, Nepal needs more stable and predictable sources of finances and other technologies. पहिला छ number 1, catch up. Number 2, legalize. Number 3, regulation. Again, emphasis on regulation. नियमीकरण गर्नु पर्यो. Number 4, learn. Number 5, यो illegal को झमेलामा चाहिँ नपरौँ. Alright, my simple statement is यसमा Nepal is not ready for cryptocurrency. Nepalको digital background एकदमै weak छ, and it will create a lot of income inequality due to legalization of cryptocurrency, and there are many other economical issues and economical changes जुन हामीले अहिलेको सिचुएसनमा ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ. And Nepal, again, to repeat my statement, is not ready for cryptocurrency. The first point, why do I think Nepal wants cryptocurrency or blockchain in general? First thing we need to explain is blockchain is a technology. Blockchain means a decentralized ledger. So what it means is it just tracks transactions. जता जे जे ट्रान्जेक्सन्स भइरहेछ त्यसलाई एउटा लेजरमा गएर राख्ने मात्रै हो ब्लकचेनले हैन. इट्स जस्ट अ सिस्टम जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन्स ल्याएर एउटा लेजरमा राखिदिने मात्रै हो हैन. इट्स अ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम. द होल कन्सेप्ट इज डिसेन्ट्रलाइजेसन हैन. एन्ड आई थिङ्क नेपाल इज द बिगेस्ट प्लेस वेयर डिसेन्ट्रलाइजेसन इज सो मच इम्पोर्टेन्ट. जुन हामीले ट्रस्टको कुरा गर्छौँ, लाइक ब्याङ्किङ स्टार्ट्स फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अफ ट्रस्ट, राइट? सो इभन द ब्याङ्क्स हेज a lot of branches, there's only one decision maker which everything handles in a bank. So this we call this problem as a $5 को dagger भन्छ कि. So ब्याङ्कको जति पनि डिसिजन गरिरहेछ एउटा मान्छेले गरिरहेछ गएर हैन. त्यो डिसिजन जसले चाहिँ थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पिपल अफेक्ट गर्छ, त्यो डिसिजन एकजनाले गरिरहेछ जसमा अर्को केही पनि सेस छैन. मैले 500 रुपियाँको ड्यागर लिएर गएर त्यो मान्छेकोमा पुग्दियो भने I can do whatever I want. I can threaten him to do any decisions what I want, and I can influence the decision that affects thousands and thousands of people. That's the whole concept of decentralization. We need, for any network to sustain, we need different points of failures, and blockchain integrates
this whole concept of decentralization in terms of computers. जहाँ चाहिँ एउटा कम्प्युटरले प्रोसेस नगरेर डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्सले त्यो सफ्टवेयर प्रोसेस गरिरहेछ होइन, द्याट इज ब्लकचेन. सो अब चाहिँ जस्ट इमेजिन त्यो 5 रुपियाँको जुन ड्यागर छ त्यो गएर एकजना नखोजेर 1500 जियोग्राफिकल लोकेसन्समा त्यहाँ गएर तिनीहरूकोमा जानुपर्छ, विच इज रियलिस्टिक नट पोसिबल, राइट? सो that's whole point of decentralization, where a government like Nepal, where we've always seen power is corrupted. So decentralization is so much important right now, is because trust, like how do we define trust? Like how do we define trust? We define trust by people who don't change a lot, right? We trust someone who don't change a lot. But what we see in Nepal government is it's always changing. It's the same amount of people who are already revolving around the same things and making decisions which affects people where just ko ke say nahi chaina, हैन? So a lot of businesses have to go through a lot of decisions. जसमा चाहिँ when you deep down into why it is made, there's no example to it, right? So the whole concept of decentralization is very much important, is what we think, हैन? That's the whole concept of cryptocurrency, right? कि ब्लकचेनको इन्फ्रास्ट्रक्चरै त्यसरी बिल्ड भएको छ कि मैले एकजनाले चाहेर यो सिस्टम स्टार्ट गर्न मिल्दैन. आजको लागि मैले ब्याङ्कले म सफल भन्ने मान्छेलाई म ब्याङ्क दिदिनँ भने आई क्यान डु इट. नो वान यु क्यान क्वेसन ब्याङ्क किन कसरी किन. तर इन अ डिसेन्ट्रलाइज म्यानर, if 55 or 66% of people agree to something, then only that rule or something can be applicable. So I think in terms of technology, in terms of capital, in terms of innovations, decentralized is really important, especially in a country like Nepal, where we've seen power to be corrupt in a centralized manner. You're talking about decentralization, you know, and the entire flow of this whole technology stands on how it is being recorded. पहिलो कुरा त all of the transactions are recorded all of the transactions are recorded एकदमै नै like half way मा, pseudonymous way मा. पहिलो कुरा transactions record हुन्छ, transaction को addresses record हुन्छ होला, तर it requires एकदमै sophisticated technology. No, it does. No, I can show you an explorer in my phone right now. जसमा चाहिँ तिमीले वर्ल्डको सबै जति ट्रान्ज्याक्सन्स अहिले भइरहेछ, you can see it in your phone. See, transactions you can see it on your phone, तर त्यो transactions को specific userले गरेको it's एकदमै like trace गर्ने एकदमै नै गाह्रो छ हैन. नभए trace गर्न त्यति नै सजिलो भएको भए यत्रो सारो स्क्याम्सहरु कसरी भइराछ त, यत्रो सारो के छ ब्ल्याक मार्केटमा यो क्रिप्टोकरेन्सीजहरु कसरी फ्लो भइराछ त. अलराइट, सो स्क्याम्सकै कुरा गर्ने भए चाहिँ स्क्याम र ट्रेसिङ है दुईवटा कुरा आयो. फर्स्ट थिङ, वी आर नट फोकसिङ अन क्रिप्टोकरेन्सी, वी आर फोकसिङ अन रेगुलेसन अफ क्रिप्टोकरेन्सी. नम्बर 1, रेगुलेसन गर्नको लागि क्रिप्टोकरेन्सीको लागि अकाउन्ट चाहिन्छ है. अकाउन्ट चाहिनको लागि, अकाउन्ट बनाउनको लागि केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्छ. केवाइसी बेसिकली नो यर कस्टमर्स. एभ्री ब्याङ्कमा, एभ्री मोबाइल ब्याङ्किङमा, एभ्री वालेटमा, डिजिटल वालेटमा सबै कुरामा केवाइसी चाहिन्छ. इभन हाम्रो नेसनल आइडीमा पनि केवाइसी चाहिन्छ नि त, बायोमेट्रिक्स हुन्छ, एभ्रिथिङ हुन्छ. इन द सेम सेन्स, until and unless you don't know your customers, we are not authorizing you to use that application or use that software. Number 1. Number 2, again, if you know your customers, you can track them very easily. किनभने ट्रान्ज्याक्सनको हामीसँग अगेन ब्लकचेनमा ट्रान्ज्याक्सनहरू छ, कसले गरेर हो केवाइसीबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ. नम्बर 1. नम्बर 2, अब स्क्याम्सको कुरा भयो. अगेन स्क्याम्सको कुरामा भन्ने हो भने 2021 र 2022 को रिपोर्टको हिसाबले इलिसिट क्राइम्स युजिङ क्रिप्टोकरेन्सी 0.14% र 0.24% छ हैन, which is way less than 1%, which is nearly negligible है illicit crimes कुरा गर्ने हो भने. अब त्यही सिमिलर केसेसमा गोल्ड स्मगलिङ, गोल्ड रिलेटेड क्राइम्सहरू, लाइक क्यास रिलेटेड क्राइम्सहरू, मनी लन्ड्रिङ, ब्याङ्कको क्राइम्सहरू आर वे हायर देन द्याट पर्सेन्टाइल होइन. सो आई थिङ्क ट्र्याकिङ इज नट द मेजर इस्यु, neither के भन्छ the crime rates are the major issue. The major issue is lack of knowledge about the cryptocurrency, lack of awareness. That is the major issue, and we are scared to implement something new in terms of changing our old statutes and old systems. Thank you. Look, okay, just to add on to that, just to add on to that, what do you say about like security? I know what do you say about security or like KYC? Yeah, KYC is like we're not talking about like unregulated cryptocurrency ko kurai garra haina hamle. We want it to be regulated, hai na? Because like still, yeah, I agree that Nepal is a nascent industry and regulation गर्नु पर्छ. So crypto regulation is the way. For anything to not adopt, regulation is the way and banning is not the way. We've seen this through like ages, right? So in India, crypto exchanges exist, right? जसले चाहिँ KYC गर्छ, anti money laundering actsहरू गर्छ हैन. जसले चाहिँ anyone who is like interacting with the blockchain knows
it's a legit person, KYC is done, and there's some regulations, there's some taxations in place. The whole industry is facilitating it. So what you're trying to say is banning is not the way, regulating is the way. So banning वाला कुरामा हैन, रेगुलेसन वाला कुरामा पहिलो कुरा त रेगुलेसन टेक्स कस्ट. मिनिस्ट्री अफ जस्टिस न्युजिल्यान्ड आफैले निकालेको रिपोर्टमा के छ भने दे रिक्वायर एटलिस्टमा पनि 0.8 billion to 1.6 billion US dollars for up to 10 years to properly regulate their cryptocurrency को मार्केट. सो त्यो कुरा नेपालले अडप्ट गर्न सक्छ कि नै? लाइक नेपाल अलरेडी हेज यति धेरै लोन्स इन द हेड. यो कुरा रेगुलेट गर्नलाई त्यो जुन पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, कसरी फन्ड्स गर्छ, र फन्डिङ्स पनि आउला रे. तर आर वी श्योर इन्टरनेसनल फन्डिङ्स आर अलवेज विदाउट स्ट्रिङ्स? इन्टरनेसनल फन्डिङ नै चाहिन्छ र भन्ने क्वेसन पनि हो. अगेन वेन वी आर टकिङ अबाउट your 0.8 billion dollars to 1.6 billion dollars, अब हामी नेपालको GDP तिर हेरौँ, हामी नेपालको रेमिटेन्स तिर हेरौँ है. नेपालको 26% जतिको GDP रेमिटेन्समा भर पर्छ, 11 billion US dollars एज रेकर्डेड बाई हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन. अब त्यो 11 billion US dollars नेपालमा रेमिटेन्सको थ्रु आउँछ. रेमिटेन्सको थ्रु आउने बेलामा वर्ल्ड ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज तपाईँको 5.8% जति लिन्छ है साउथ इस्ट एसिया अर साउथ एसियालाई होइन. त्यो 5.8% सिम्पल म्याथ्स गरौँ न, 11 billion dollars 5.8%, बेसिकली $638 million is being lost every year in terms of service tax. If we shift from there, if we shift from wire exchange, and wire exchange मा पनि again 3 to 7 days time लाग्छ अनि त्यति धेरै ट्याक्स लाग्छ होइन. If we shift from there to cryptocurrency, त्यति धेरै, किनभने क्रिप्टोकरेन्सीको सर्भिस चार्ज इज लेस देन 1%, नियरली 0.5% होइन. It's very very less than 1% होइन. So it's nearly negligible. हाम्रो 638 million US dollars जुन every year गइरहेछ त्यो पहिलो कुरा जाँदैन. That can be implemented in the same terms of funding the regulation of cryptocurrency, number one. Number two, we can talk about El Salvador पनि. We can talk about unbanked population. We can talk about all of those things. And all of those things लास्टमा गएर end up केमा हुन्छ भन्दा regulation can be maintained and regulation can be done with the amount of money that can be saved from cryptocurrency itself. Okay, so coming to that point होइन, हजुरले भन्नुभयो ठ्याक्क त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले चार्ज लिन्छ भनेर होइन. बट देन वाट वी आर फर्गेटिङ इज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नि मेजर ट्याक्स रेभेन्यू आउने रेमिटेन्सबाटै हो. सो त्यो भयो भने होइन, द थिङ इज वी आर गोना लुज अ मेजोरिटी पोर्सन अफ द गभर्मेन्ट्स इन्कम वेन द गभर्मेन्ट इज अलरेडी रनिङ अन अ लसै भन्छु म. आई वन्ट से इट्स लाइक अ डेफिसिट, इट्स अ लस. लोन्सहरू पनि छ, धेरै कुरा छ होइन. सो आई फिल लाइक इफ क्रिप्टोकरेन्सी इज लाइक लिगलाइज अनि रेगुलेट गर्न ट्राई गऱ्यो भने पनि धेरै इन्कम हाम्रो देशको लाइक अ लट अफ मनी द्याट वी गेट, वी आर गोना लुज इट, नट जस्ट टु द वर्ल्ड ब्याङ्क. अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कमा लुज गरेर छ नि, त्यसरी नै वी आर गोना लुज, आवर गभर्मेन्ट इट्सेल्फ इज गोना लुज इट क्या अब चाहिँ. अनि अल्सो बिफोर यु कन्टिन्यू, एल साल्भाडोरकै कुरा आयो होइन. हाउ माई पोजिसन यश इज लाइक सिग्निफाइङ एल साल्भाडोरमा त रेगुलेट गर्न सक्यो, तर रिमाइन्ड यु द इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड इट्सेल्फ सुरुमा अब्जेक्टेड and also suspended loan negotiations with El Salvador. Again, they did legalize it as a legal tender. Yes, Tora. After it, a series of events happened. पहिलो कुरा, public rejection. Almost 2/3 of the country rejected the uses of Bitcoin as a legal tender. Arco, technical deficiencies to stop any form of cryptocurrency scams. अनि अर्को भनेको increased market volatility in El Salvador itself, raw international financial pressure. And again, after the implementations, because तिनीहरूले यो properly regulate गर्न नसकेर, they've taken further IMF-सँग $1.4 billion को loan just to reform their policy. र त्यो reformation-मा नि के छ थाहा छ? They are rejecting bitcoins as a form of accepted form of रेमिटेन्स, र रेमिटेन्सहरू जति सबै फेरि अगेन उनीहरूको पहिलाकै लिगल टेन्डर US डलर्समै लिन खोजिरहेको छ. द्याट्स द रिफर्मेसन. So firstly, in El Salvador case, the crypto holdings, Bitcoin holdings is now $500 million of worth. So that is like 5x in like the last 2021 but 2025 मा हुँदाखेरि it has 5x. So it's $500 million of crypto treasury from Bitcoin itself also. Secondly, the public sentiment is meant for rejecting भन्दा पनि it was more of an education. So 70% of El Salvador was like unbanked, but with the financial literacy or like the literacy of like cryptocurrency in general, people started knowing about this technology. A lot of jobs were created. So if you know, like El Salvador has a lot of like these people working
remotely from El Salvador to crypto exchanges, or like in the whole ecosystem of blockchain, right? That happened because the government supported that we are supporting something called a technology on encouraging youth to take that jobs which didn't exist at the one already, you know? So when your government supports like that, exactly, coming back to the point of it is hard to regulate banda hai. Singapore has done that, Dubai has done that. While Singapore has done that while creating regulations and while inviting companies and people from outside to stay in Singapore and create a crypto hub. Dubai in last year got I think it's $1 billion of blockchain investment in UAE itself in the last 1 year itself. UAE is like one crypto hub right now where every one of the founders stays there. So very simple policies, regulated policies, less taxation, but so much opportunities that a lot of people from all over the world transfer to UAE to create more jobs, to create more companies, and to create more like opportunities for their people. So yeah. So Again, wait. Ekation, त्यसै मा हैन. So we are talking about Singapore, we are talking about Dubai. तर can we compare that to Nepal's economy? No. Also, we are talking about एकदमै utilitarian society here हैन. हामी जे पनि regulations ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं. That works, yes. तर in a very regulated utilitarian society. Can that be implemented in Nepal? Can that be like कसरी गर्न सकिन्छ? Already यति धेरै के भन्छ, we are like fighting against so many financial scams and all हैन. त्यो हुँदा हुँदै अहिले त नेपालको financial literacy र digital literacy एकदमै नै कम छ. त्यो हुँदा हुँदै हामीले त्यो सल्भ नगरिकन cryptocurrencies legalize गर्ने हो भने will it not bring further turmoil र के भन्छ chaos in नेपालको economy and society? अलराइट, अब त्यसको लागि चाहिँ अगेन तपाईँको पोइन्ट जुन थियो हाम्रो रेगुलेसनको रिलेटेडमा, डिजिटल लिट्रेसीको रिलेटेडमा नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन, अनि युटिलिटेरियन सोसाइटिज एन्ड एभ्रिथिङ, अर्बनाइज सोसाइटिज एन्ड एभ्रिथिङ होइन. अब एकदमै सिम्पल टर्म्समा हेर्ने हो भने हाम्रै कन्ट्रीको एक्जाम्पल लिउँ, बाहिर विदेशतिर पनि नजाऊँ, हामी ई सेवाबाट स्टार्ट गरौँ. डिजिटल वालेट हो होइन, डिजिटल लिट्रेसी चाहिन्छ ई सेवाको लागि होइन. अब ई सेवा 2009 मा स्टार्ट भयो. म्याक्सिमम अफ द नेपाली सोसाइटी वेयर स्केप्टिकल अबाउट इट. देयर स्केप्टिकल अबाउट all the digital banking, all the having your money in your phone. What if your phone gets stolen? What if this happens? What if that happens? What if someone hacks into it? But what saved it? KYC saved it. What saved it? Regulation saved it. All right, number one. Number two, again, people were not aware. All right, people were unaware about the methods to use it, about protecting it, about the security of it, right? So 2009 मा maximum skepticism face गरेको ई सेवालाई अहिले ब्यान गरेको भए हैन. 2024-25 मा लाइक मन्थली लाखौँको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन थियो होला, यति धेरै रेमिटेन्स, यति धेरै ट्याक्स चाहिँ जेनेरेट हुँदैन थियो होला. अल्सो नेपालले यति छिटो क्याचअप गर्यो त्यो डिजिटल लिट्रेसीमा. अगेन वी टक अबाउट 45% of Nepal being unbanked, yes, but 70% of the population has access to mobile phones, right? Again, e-Seva is not only made for the utilitarian societies or urban centers. E-Seva is prominent in every corner of the country, right? Not most एकदमै एक्सट्रिमै रिमोट प्लेसमा पनि कतै न कतै कन्सेप्ट छ, कोही न कोही युजर चाहिँ छ हैन नेपालभरिमै. इन द सेम सेन्स जब नेपालको पिपल क्यान क्याच अप द्याट इजिली, इफ द एप्लिकेसन, इफ द गभर्मेन्ट क्यान मेक इट मोर एक्सेसेबल, लिगल गरेपछि मात्रै लिट्रेसी आउँछ क्या. लिगल गरेपछि मात्रै डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढेपछि मात्रै लिट्रेसी आउँछ क्या. मान्छेहरू तब मात्रै सिक्न खोज्छ. जब लिगलै गरेको छैन मान्छे सिक्न चाहिँ किन खोज्छ र? मान्छेले मतलबै हुँदैन नि. लिगलै छैन मतलब छैन. लिगल गर्यो अनि बल्ल मात्रै सिक्न खोज्छ, अलि बल्ल मात्रै युज गर्न खोज्छ, अनि इट इज गोना टेक टाइम. इट्स नट गोना ह्यापन इन अ वेफी. The problem here, which here also what I'm seeing is, it's lack of education. You know, हामीले cryptocurrency भन्दाखेरि Dogecoin मात्रै बुझ्छ, त्यो बुझ्छ हैन. Cryptocurrency is an array of assets, whereas there's blue chip coins, whereas there's meme coins. What you're talking about is a meme coin, जसको चाहिँ it's very highly volatile, हैन. I mentioned Bitcoin पनि. Yeah, but Bitcoin, Ethereum, Solana, all these like blue chip coins have shown better returns in the last 10 years compared to any of the stock exchanges, right? You agree stock exchanges is a good metric of stock. So yeah, sure. if you compare it to that, Bitcoin has shown a very steady growth in the last 5 years, right? Compared to anything else, right? Second is so the whole this hedging against fiat inflation bhन्छ हैन. So what the whole concept of Bitcoin is like last ma inflation, the whole concept of inflation was कि 25% of the circulation was a newly printed US dollar after 2022 हैन. That caused inflation, and that caused like countries like El Salvador to have heavily inflation, Sri Lanka to like adapt to Bitcoin and things like that, right? Ani like तिमीले अघि भने जस्तो like
India र Nepal maybe not compared to UAE, but not Singapore, right? But we have very like close countries which is very sociologically and economically similar to us, which is India and Bhutan, right? India has done in the last 1 year, it has collected $150 million in taxation with just crypto income, right? First thing is that. Second is India crypto market is supposed to be $240 million by 2030. And there's a lot of companies working in the blockchain space from India in the regulated space. There's a company called CoinDCX, which is the centralized exchange in India, which is $2.5 billion, creates a number of jobs, creates a number of taxed people who pay crypto taxes and abide to all regulations while interacting with the blockchain space. First that. Second, Bhutan model of success. Bhutan has 1.2 billions of Bitcoin holding, which was 1/3 of their GDP at one point. Second is Bhutan ke garcha bhani, it also catches out BTC to fund infra projects like they weekly sell Bitcoin to fund infra projects like roads and things like that, infrastructure projects. Third is तिनीहरूले आफ्नो Bitcoin को profitsले गर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो civil servant को salaries double गरेको छ, जसले चाहिँ rejection rate from 12% reduced to like 9%, whatever it is. So we've seen a very close country like us, which has the same problems. So Bhutan ko problem is कि it's a country with less population and less than a little half of the population has gone away. So brain drain is a problem, right? Similar to Nepal. Again, why is that a problem? Because resources there was not enough opportunities for people to stay back, right? That's why the government or the kingdom took a rational step to invest on this whole Bitcoin mining thing, to create more opportunities to people to stay back, to create more resources for people to do innovations, things like that, right? So, and it proved to create 1/3 of its GDP by just their Bitcoin mining and holding. It mines almost like $2 million of Bitcoin weekly right now. And how does it do? It's very sustainable because it uses its hydropower prowess to do mining in Bitcoin, which is very relevant to Nepal too, because we have like 83,000 megawatt of like hydro potential, which can be used to mine crypto or mine Bitcoin. And again, I know you'll come to the whole environmental aspect of it. Again, the problem here is literacy. So Bitcoin works on a proof of work concept, which requires a lot of electricity, a lot of resources to mine. But there's newer cryptocurrencies, something like Solana, which acts on a proof of stake concept. Just mine it's very energy efficient, right? So I think when US just recently announced that it is adding Bitcoin, Ethereum, and Solana, and a lot of other currencies to its treasury. US is advocating as a crypto hub where it's inviting all over the companies from the world to establish crypto companies in US. And I think Nepal in general can do a lot of these things. Invite other people, invite companies to come and establish here. Imagine how many jobs it will create. Imagine like 10 crypto companies come here, establish a work, employ 100 people. Imagine 1,000 of Nepalis getting 2 to 3 lakh salary, which is very relevant in the crypto space. Every developer salary is 2 lakhs to 3 lakhs in minimum, right? So imagine having that purchasing power in a Nepal society, having that injection of funds in the economy. So all of this is possible when there's a regulatory body which defines how this happens, which invites companies from outside, which can be a crypto hub, which Nepal can be, like something like Bhutan has done, something like India has done. So why are we like pushing out on that? Again, all of these speculations work very best in a utilitarian society. But again, let's come back to like direct examples that you gave. पहिलो कुरा, India made a lot of taxes and यता उता हैन. पहिलो कुरा, Indiaको cryptocurrency ko majority of how crypto are being used is either in like trading or gambling, हैन. Where is this data coming from? It is there is this IMF बाट पनि आएको छ एउटा कुरा. IMF बाट पनि आएको छ हैन यो. You know, like Solana ko 80% of crypto revenue in terms of No, we're talking about India. Solana not. Yeah. So what I'm trying to say is, okay. Solana ko 80% of infrastructure projects ko revenue comes from India. 80% of Solana developers are in India who are earning because they're working in the blockchain space. All right, so that's Solana, no? That's one part of it. I'm talking about one instance. But okay, so that's general. Solana, no? But there are a lot of, यो त यतिकै देख्न नि पाइन्छ हैन. You can like random YouTube हैन, Indian YouTubers हरुको मात्रै हेर्ने भने पनि हैन,
उनीहरूले पनि बेटिङहरू गरेर हुन्छ होइन प्लस होइन एकछिन नो 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 द्याट्स एउटा एक्जाम्पल होइन देयर आर अ लट अफ अदर एक्जाम्पल्स द्याट इज डुइङ द सेम प्लस होइन यो कुरा त्यहाँ भयो होइन सो यो कुराहरू नेपालमा आयो भने पहिलो कुरा त नेपालको बिटकोइनहरू क्रिप्टो कोइन्स आउनुभन्दा अगाडिदेखिको आएको एक्टहरू नेपाल ब्याङ्क एक्ट फरेन एक्सचेन्ज एक्टहरूले पनि ग्याम्बलिङ अनि एनी फर्म अफ लाइक यस्तो इलिगल ट्रेडिङ्सहरूको कुराहरू पहिल्यैदेखि ब्यान गर्छ विच इज सो अगेन कम्प्लिटली अगेन्स्ट आवर फ्रेमवर्क त्यसपछि हामी भुटानको एनर्जी माइनिङ होइन उनीहरूले माइन गरेर क्रिप्टो करेन्सिजको एसेट्सहरू इन्क्रिज गर्न सक्यो तर अनि यु अल्सो सेड लाइक नेपाल हेज इनफ रिसोर्सेस तर माइन्ड यु नेपाल इज बाइङ एट वान पोइन्ट नेपाल अलमोस्ट बट डेलीको 12 आवर्सको एनर्जी युसेस फ्रम इन्डिया वी आर अलरेडी बाइङ एनर्जी जस्ट टु सस्टेन हाम्रो अहिलेको एनर्जी निड्स वी आर बाइङ फ्रम इन्डिया सो त्यो केसेसमा हामीले कसरी डाइभर्ट गर्न सक्छौँ अल्सो यसमै एडिङ अन टु इट हाम्रो रिसेन्टली अपोइन्टेड एमडी अफ एनइए अल्सो लाइक इन द रिसेन्ट इन्टरभ्यू दे सेड लाइक इन काठमाडौँ र यो क्यापिटल एरियामा चाहिँ एटलिस्ट 2 आवर्सको लोड सेडिङ हुनसक्छ भनेर आफैले भनेको छ त्यो केसमा हामीले कसरी चाहिँ ल यो के भन्छ माइन गर्नलाई हामीले एनर्जी दिन सक्छौँ अनि अर्को भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू ल्याऊँ भनेर भन्यो होइन तर वी अल नो होइन हाम्रो रिसेन्ट एफडिआई समिट कसरी गयो अलराइट अब हामी राष्ट्र ब्याङ्कमै पुग्यो भने राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरा गरौँ होइन नोभेम्बर 2024 भेरी रिसेन्ट राइट नोभेम्बर 2024 फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै अपरेटिङ युनिट होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला 2053मा अनि इन सच केसेस 2002मा 2008मा धेरै टाइमहरूमा भनेको छ होइन कि ब्यान गर्नुपर्छ यताउता हुन्छ एभ्रिथिङ तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा युनिट इटिए होइन अनि अर्को युनिट फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट यो दुईजनाले चाहिँ इटिएले चाहिँ डिजिटल एक्सचेन्जेस डिजिटल रिसिट्स डिजिटल सबै कुरालाई लिगल्ली रिकग्नाइज गरेर छ नम्बर 1 अगेन इट्स इन द केस अफ मोबाइल ब्याङ्किङ इट्स इन द केस अफ डिजिटल वालेट्स यस तर टेक्निकली हेऱ्यो भने डिजिटल वेमा मनीको एक्सचेन्ज चाहिँ रेकग्नाइज भइसकेको छ नेपालमा नम्बर 1 फरेन एक्सचेन्ज अहिलेसम्म भएको छैन तर डिजिटल वेमा चाहिँ मनीको एक्सचेन्ज रेकग्नाइज भइसकेको छ नम्बर 1 नम्बर 2 फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट विच आई हेभ बिन रिपिटिङ अघिदेखि उनीहरूको यो नोभेम्बर 2024 को स्ट्राटेजी एनालिसिस रिपोर्टको हिसाबले चाहिँ what they have clearly mentioned is त्यो विज्ञप्तिमै सिधा सिधा के लेखेको छ भन्दा instead of banning we would like to move towards education and regulation instead of pure blanket ban भनेर लेखेको छ शुद्ध शब्दमा त्यही लेखेको छ सो होइन वी आर के भन्छ टकिङ अबाउट लाइक गर्न सक्छौँ भने हो नि त तर फेरि अगेन कमिङ ब्याक टु हाउ नेपाल इज राइट नाउ इन द इकोनोमिक स्ट्यान्सेस धान्न सक्छ कि नै अनि अल्सो डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हामीले रेकग्नाइज गऱ्यौँ होइन विच इज अ भेरी बिग स्टेप फर नेपाल तर अगेन अहिले रेकग्नाइज भएको डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्स आर अल लाइक अलरेडी टेस्ट भइसकेको र अलरेडी के भन्छ सिमिलर ई सेवाकै कुरा गरौँ होइन ई सेवा आउनुभन्दा अगाडि होइन जे हो पनि ई सेवा आउनुभन्दा अगाडि पनि होइन लाइक अरू कन्ट्रिजहरू नेबरिङ कन्ट्रिज इन्डियाहरूमा प्रपरली इन्डिया मात्र नभइकन अ लट अफ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा यस्तै खालको डिजिटल वालेट्सहरूले जुन सक्सेस पाए नि विच अगेन कन्फाइन्स टु हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ र स्टेबल फाइनेन्सियल पोलिसिजहरू त्यही भएर त रेकग्नाइज गर्न सक्यो नि तर क्रिप्टोहरू इन्भेस्ट गर्ने हो भने जुन एन्टी मनी लन्डरिङ एन्ड काउन्टरिङ द फाइनेन्सिङ अफ टेररिजम पोलिसी नै छ त्यो आफैले पनि के गरेको छ भने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई वार्न गरेको छ क्रिप्टो करेन्सिजहरू नल्याऊ भनेर र ल्याउनु नै छ भने इट रिक्वायर्स एकदमै नै हाई टेक्नोलोजी होइन एकदमै नै हाइटेक भनौँ न टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ इन अर्डर टु रेगुलेट एन्ड मोनिटर यस्तो सबै काइन्ड अफ क्रिप्टो करेन्सीको ट्रान्ज्याक्सन Firstly, Bitcoin is there from 2010, so it's not a new technology भर्खर जन्मे होइन Secondly, Nepal has proven that we are very early adopters or we are very good adopters of like new technologies. For instance, digital जुन ट्रान्ज्याक्सन अहिले हामी जुन स्केलमा गर्छौँ नेपालमा विथ ई सेवा विथ फोन पे अर विथ खल्ती अरू कन्ट्रिजले अझ पनि एडाप्ट गरिसकेका छन् जुन स्केलमा नेपालले एडाप्ट गरिसकेन विच इज अ ड्रास्टिकल स्टेप राइट सो वेन यु टक अबाउट नेपाल इज नट रेडी अर नेपाल इज नट रेडी फर डिजिटल लिटरेसी फर्स्टली आई गेट अफेन्डेड बिकज आई थिङ्क पिपल इन नेपाल आर radically way more smarter than we think. And secondly, blockchain space ma globally Nepal ko मान्छेहरुले एकदमै ठुलो कामहरु गरिरहेछ, but sadly no one stays in Nepal, no one does it from Nepal because Nepal is not allowing us to do it. I can name 10 companies which is doing drastic steps in the whole blockchain space which have Nepali founders or which have like Nepali people leading it, right? So the availability or the inadequacy of people is not the problem is what I think. Secondly,
Secondly, we want to touch on to that the point of like 45% of Nepal is still unbanked, right? 45% of Nepal is still unbanked. The problem is banks are not reaching in these places. There's not enough like resources or things like that. But what blockchain allows you is you can access any financial transaction all over the world just by having a phone and an internet. Okay, listen to me there. Okay, so why are we not letting people from like rulers part of Nepal where they have access to internet and where they have access to phone, mind you, which is 70% of Nepal has access to phone. So why are we limiting them of not letting them access these technologies? Why are we limiting them of not accessing this financial transactions, which is हामीले internet को promise के थियो कि it is open for all and it will be open for all and it will be like open for all and will be shared and everyone can see it. It will be transparent, open for all. Blockchain is actually like delivering that. It is actually open for all. It is anyone can access it. So why are we limiting एउटा रुलमा बसेको मान्छेलाई with an access to just phone and internet to have this access to hold this financial transactions or this industry of financial, which probably bank is not giving them because itro banks अहिले गएन, but still like 45% Nepal is still unbanked, right? I'll add on to that. त्योभन्दा अगाडि होइन, first of all I don't think your personal emotions can counter proper survey को results होइन. Yeah. NRB को recent survey 2022-2023 तिरको सर्वेले नै के भनेको छ भने 76.3% general literacy inside Nepal, 57.9% financial literacy, र digital literacy only comes at 31%. Okay. Again, just to add that on to means almost like. I'll just add a fact. Okay, sure. So, तिमीले जति पनि literacy को कुरा गर्छौ नि हैन, Nepal still ranks upon 14 to 16th upon in crypto adoption worldwide. Okay, that's a number which is, so what we're trying to say is 14th, 16th, by ranges between 14th and 16th rank, but still there is crypto adoption in Nepal at that scale, right? It is all happening under the hood. So all these scams you talk about, all these scams, it happens because there is no set of regulations which is in place. So सबै कुरा under the hood, सबै कुरा under the radar भइरहेछ. So तिमीले मलाई scam गर्यो भने where do I go to? Because regulation is छैन. So regulation नभएपछि म कसलाई complain गरौँ हैन? So everything हामीले, it is proven that there is happening adoption भइरहेछ, but because policies छैन, but people want to do it. Okay, it's going under the radar, right? If you get scammed, Wait, let me add on to that. Police, right? You expect the government to help you, like CIB help गर्छ भन्ने हुन्छ नि त. त्यो गर्ने भएपछि they need a certain investment to focus on that aspect पनि नि त, cryptocurrency. Alright, wait, let me add on to that. त्यो investment पनि कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा आउँछ नि त. We just talked about it, right? Again, okay, you mentioned like त्यो foreign countries around छन् भनेर त्यो. Yeah. Okay, त्यो भने त basically it's like saying I made Pokhara International Airport अब मैले tangible taxation just because I on no. So I'll give you a tangible हैन. हामी 16th या 14th मा rank गरेर हाम्रो optionमा त्यो भनेको money is coming in नि त हैन. Why can't we tax it? Indiaले $150 million, mind you, $150 million in last 1 year of taxation मा कमाको. That is taxation in capital gains, that is taxation in crypto income, anything with that. I'm giving you a tangible aspect. कसरी चाहिँ ट्याक्स गरेर यति पैसा कमाउन सक्छ, जबकि अडप्सन पनि छ, स्केल पनि छ र एउटा मेट्रिक अफ ट्याक्सेसन पनि छ. सेकेन्डली एकछिन आई जस्ट कम्प्लिट. सेकेन्डली इज मैले वी क्यान लाइक त्यो माइनिङको कुरा गरेँ होइन. सो तिमीले भने जस्तो अघि नेपालको I don't think the problem is like not having enough resources. We still have 83,000 of megawatt of resources. त्यो infrastructure, त्यो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट नबन्या हो नि त हैन. त्यो बन्न पर्यो नि त, तर अहिले बनेको छैन नि त. Exactly. अहिलेको you are talking about regulating cryptocurrencies as this is happening. र त्यो हुँदा त्यो गर्नु भनेको त्यति बेलाको लागि त लाइक until and unless it's done, त्यो बेलासम्म त हाम्रो एनर्जी रिसोर्स अझै बढी ड्रेन भयो नि त. नभएको एनर्जी रिसोर्स पनि ड्रेन भयो नि त. What I'm trying to say is it can be economically sustainable process के माइन गरेर छ त्यही युज गरेर you can construct more resources, more services. What Bhutan is doing Bhutan is doing is it is like doing $2.3 million of weekly, then it is selling the same holdings. Bhutan is already like enough, they have their own enough resources अहिलेदेखि नि त. Before they adopted, they have their own enough resources. For that, what I'm trying, if you put a regulation in place, if you put a plan in place, we can like economically sustainable. How do you make a plan? तिमीले के इन्भेस्ट गर्नु भनेको एकछिन, if you want an investment, you want a return, right? So if you can see a return in the space where it is proven, then you can invest on it नि त. Again, things like that, right? यो सबै कुरा त गरौँला हैन, तर पहिलो कुरा environment sustainability and everything हैन. यो सबै कुराको sustainability को कुरा आइराछ नि हाम्रो हैन.
एक त सुरुदेखिको एउटा मात्रै कुरा छ होइन, इभन दो डिसेन्ट्रलाइज छ यताउता छ, पहिलो कुरा अनरेगुलेटेड छ, अर्को कुरा कुनै पनि स्पेसिफिक लाइक भनौँ न फाइनेन्सियल बडीसँग तिनीहरूको आफ्नो भ्यालुएसन ब्याकअप हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि होइन, त्यो हुँदाखेरि त वी हेभ लाइक पहिलादेखि पनि देखिरहेको छौँ नि त हाउ क्रेजी के भन्छ क्रिप्टोको मार्केटहरू शिफ्ट हुन्छ। लेट मी कम्प्लिट होइन। सो त्यो शिफ्ट हुँदाखेरि त्यो बबल जुन बनिरहेको थियो नि त्यो बर्स्ट भयो भने अलरेडी लाइक ह्याम्पर्ड भएको इकोनोमीमा अझै बढी ह्याम्पर्ड भयो भने त वी विल नेभर रिकभर फ्रम इट। अनि वी हेभ अ हिस्ट्री अफ द्याट, .com बबल पनि थियो नि त 2008 एक्ज्याक्टली क्रासहरू छ होइन। वेन द बबल इज फर्म, वेन पिपल हेभ अ क्रेज फर समथिङ, त्यो प्राइजेसहरू बढ्छ डिमान्डले गर्दा होइन। तब जब वेन द्याट बबल बस्ट त्यसपछि त हाम्रो त्यसपछि त सिधै क्रास हुने हो। एन्ड इफ अ कन्ट्री डिपेन्ड्स अन द्याट स्पेसिफिक करेन्सी भनौँ न होइन, डिजिटल गोल्डै भन्छ त्यसलाई होइन, इफ वी डिपेन्ड अन द्याट and it suddenly crashes, it's going to be it's going to be a huge issue. I gave you a data, right? Ki Bitcoin, like when was the last Bitcoin crash? Do you know a number? Do you know? Well, last 10 years तर बिटकोइन माइन गर्न र बिटकोइन अक्वायर गर्न पनि त गाह्रो छ नि त। आई डोन्ट थिङ्क नेपालले होइन। सो बिटकोइन टकिङ अबाउट टेक्निकल स्ट्यान्डपोइन्ट के कसरी माइनिङको कुरामा अगेन अघि नै भनेको कुराहरू, नेपाल डज नट ह्याभ अहिलेको लागि प्रपर इनफ रिसोर्सेस, माइन गर्न सक्दैन कि त अब किन्न पऱ्यो। किन्यो भने अगेन हाम्रो नेपाली करेन्सी बाहिर जान्छ, ब्याङ्कबाट निस्किन्छ होइन, र फरेन रिजर्भ्स पनि निस्किन्छ। सो त्यो गऱ्यो भने त आई ओन्ली सी। डु यु थिङ्क भुटान क्यान डु इट एन्ड नेपाल क्यान नट डु इट? Again, back to it. Bhutan already had all of that required. They started in 2021. It's not old. They started in 2021. तर जुन तिनीहरूको energy resourcesहरू थियो नि त, that was before 2021. So why can't you make up? What I'm trying to say is, if it's an economically sustainable and a viable thing to do, it's an investment, right? Why can't you do it? अलराइट, अब हाम्रो पैसा देशबाट बाहिर जाने कुरा थियो है अघि। अब रिसोर्सेस किन्नुपर्छ, पैसा देशबाट बाहिर जान्छ, मेन हाम्रो इस्यु पैसा देशबाट बाहिर जान्छ है, ठिक छ ल। अनइम्प्लोइमेन्टले ब्रेन ड्रेन भइरहेछ, मान्छे देशबाट बाहिर गइरहेछ, रेमिटेन्स आइरहेछ, इकोनोमी अलिकति भए पनि सपोर्ट पाइरहेछ। इन द सेम सेन्स $7 billion एभ्री इयर प्लस ट्याक्सेसन गर्दा गर्दै एजुकेसनको लागि जब बाहिर गइरहेछ, त्यसको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? तर इफ बिटकोइन माइनिङहरू गऱ्यो भने अनइम्प्लोइमेन्ट र ब्रेन ड्रेनलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने एजुकेसनको लागि पनि हामीले यहीँबाट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। द आउने बेनिफिट्सहरूले वी क्यान युटिलाइज इन आवर ओन नेसन होइन, इन्भेस्टर्सहरू पनि अट्र्याक्ट हुन्छ त्यसरी गरेर। सो अबाउट मनी र अबाउट रिसोर्सेस आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ टु लाइक ह्यासल मच अन इट होइन, नम्बर वान। नम्बर टू, रेगुलेटरी बडीको कुरा आयो। आई टक लेट्स टक अबाउट कि अघि तपाईँले एउटा पोइन्ट भन्नुभएको थियो जसमा केही पनि ब्याकअप छैन भनेर भन्नुभएको थियो, केही पनि लाइक बिग ब्याकअप चाहिँ छैन होइन। There is this thing called stable coins, right? Backed up by US dollars. Stable coin value is up to $1. It's backed up by US dollars. So if US dollar changes, stable coin changes. But the thing is, the crazy part here is it's based on blockchain, it's based on cryptocurrency, so you can mine it as well, right? So again, that is how you can use it. Number one. Number two. And then हाम्रो अघि पनि हामीले स्टक एक्सचेन्जहरूको पनि कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। स्टक एक्सचेन्जको कुरामा एड अप गर्ने बेलामा चाहिँ देयर इज सेबन होइन, सिक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल, जसले के गर्छ स्टक एक्सचेन्जलाई माथिबाट रेगुलेट गर्छ, माथिबाट हेर्छ होइन। इन द सेम सेन्स हामीसँग फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट छ, सिबन छ, अनि जब हाम्रो गभर्मेन्टले नेक्स्ट एनममा बजेट छुट्याउने, नेक्स्ट एनममा आइटीको लागि डेभलपमेन्ट गर्ने सबै कुरा भनि नै रहेछ, वाइ क्यान नट वी डिजिटलाइज गर्ने मनीलाई पनि डिजिटल बनाउने सहयोग गरि नै रहेछ भने वाइ क्यान नट वी इन्ट्रोड्युस अ न्यू रेगुलेटरी बडी फर क्रिप्टो करेन्सिज इट सेल्फ? वाइ क्यान वी नट डु द्याट? अगेन अब डिजिटल लिटरेसी कुरा 36% समथिङ भन्नुभयो, 36% भन्नुभएको थियो डिजिटल लिटरेसी होइन। 70% अनब्याङ्क्ड पपुलेसन थियो एल साल्भाडोरमा, लिगलाइज भयो, डिजिटल लिटरेसी सिधै हाइकमा गयो होइन। बिकज पिपल इट वाज इन डिमान्ड आयोपछि लिटरेसी पनि बढ्यो, किनभने अगेन आफ्टर इट्स नट ब्यान्ड पिपल विल स्टार्ट लर्निङ अबाउट इट, विल स्टार्ट अगेन इट्स अगेन ए ट्रेन्ड जस्तो हो क्या। अर्बन सेन्टर्सबाट स्टार्ट भयो अरे होइन, अर्बन सेन्टर्सबाट स्टार्ट भयो अरे, पिपल यहाँको चाहिँ मान्छेले सिक्यो, त्यो धीरे धीरे अगाडि बढ्दै जान्छ क्या, फैलिँदै जान्छ क्या, त्यसरी मान्छे सिक्दै जान्छ, डिजिटल लिटरेसी पनि बढ्दै जान्छ क्या। इफ हाम्रो सरकारले तालिम केन्द्रहरू खोल्न सक्छ भने, जब डिजिटलाइजेसनको लागि बजेट छुट्याइसकेको छ भने यसको लागि पनि डिजिटल लिटरेसीको तालिम केन्द्रहरू खोल्न सकिहाल्छ नि त होइन। पहिलो कुरा त आई थिङ्क पहिलो कुरा वाट्स योर सोर्स अबाउट पिपल अडप्टिङ के भन्छ होइन, बिकज आइएमएफ अनि त्यसपछि यो बडिजहरू आफैले पनि के भनेको छ भने देयर इज बिन हाई अमाउन्ट अफ लाइक रिजेक्सन फ्रम द पब्लिक इन एल साल्भाडोर इट्सेल्फ। पहिलो कुरा त्यहाँ छ। अनि अर्को कमिङ टुवर्ड्स बजेटिङको कुराहरू होइन, डिजिटल फाइनेन्सिङको कुराहरू, आई थिङ्क नेपाल इज डुइङ प्रिटी गुड विथ देयर ओन भनौँ न स्पिन अफ अ थिङ कल्ड द सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी।
they're on the process of it होइन भएको छैन तर आई थिङ्क नेपालमा रादर देन एकैचोटि होइन क्रिप्टो करेन्सी विच इज एकदमै नै लाइक अनसर्टेन र स्पेकुलेटिभ ट्रेन्ड हामी नेपालमा पहिला स्यान्ड बक्स गरौँ न होइन स्यान्ड बक्स नगरिकन त विड नेभर फाइन्ड आउट पहिलो कुरा त त्यहाँ छ होइन र पहिला त्यहाँबाट गरौँ होइन त्यो भयो अनि अर्को भनेको अगेन डिजिटल लिट्रेसीहरू इम्प्रुभ हुन्छ एज के भन्छ इट ग्रोज होइन तर ड्युरिङ द्याट फेज होइन आर वी स्योर कि हामीले जुनै पनि त्यो बिचमा हुने मनी लन्ड्रिङ स्क्याम्स अनि त्यसपछि के भन्छ करप्सन त्यो गर्न सक्छौँ किनभने अगेन क्रिप्टो करेन्सी मैले पहिला भने जस्तै एकदमै सिरोनिमस छ जति पनि त्यो भनौँ न एउटा ठाउँबाट रेगुलेट गर्छौँ भन्दा पनि द्याट टुल्स है द्याट सर्टेन टुल्स पहिलो कुरा त जसले गर्दाखेरि चाहिँ अफ चेन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि देखाउन मिल्छ अफ चेन ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ जुन त हाम्रो ब्लक चेनमै नै नबस्ने भयो त्यो पनि एउटा रिस्क छ अर्को भनेको क्रस चेन बेस जुन द्याट आर हाइली युज बाई क्रिमिनल्स होइन युनो डिसी अनि यता अरू अर्गनाइजेसन्सहरू आफैले पनि द लाइक वार्न्ड अस अबाउट क्रस चेन ब्रिजेसहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट क्रिएट्स अ डिजिटल बेरियर फर इन्भेस्टिगेसन्स र अगेन यो सब इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुरामा नेपालमा मात्रै हुँदैन किनभने अगेन एज यु सेड यो एन्टायर ब्लक चेन टेक्नोलोजी इज वर्ल्ड वाइड सो केही गरी स्क्याम भयो केही गरी एनी फर्म अफ इलिसिट एक्टिभिटिज भयो नि विल निड अ ग्लोबल नेटवर्क टु आइडेन्टिफाई इट र नेपाललाई त्यो ग्लोबल नेटवर्कमा इन्स्टेन्टेनियसली एक्सेस गर्न एकदमै नै गाह्रो छ अहिले पनि र पछि पनि त्यो डेभलप गर्न एकदमै नै इट विल बी लाइक भनौँ न हाम्रो करेन्ट डेभलपमेन्ट प्लान्सहरूसँग एकदमै नै यताउता जान खोज्छ त्यो कुराहरू राइट आई वान्ट नो है वाट डु यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि नेपालले अहिले लाइक लेट्स से रेगुलेसनको लागि कुरा निकाल्यो अरे एन्ड यु बिलिभ लाइक अपकमिङ इयर अर टूसम्म अडप्ट गर्नु पर्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हो कि यु अल्सो बिलिभ इट्स गोना टेक अ वाइल No, so yeah, exactly. I agree to this. He should be an experiment where you gradually extend, right? Regulations, my problem is for anything to grow or for anything to like digital literacy ल्याउने हो भने पनि banning is not the option, regulating is the option. Because ban गर्दाखेरि झन् जति हामीले जुन spam, scams, money laundering को सबै कुरा गरिरहेछ नि, what we know is it's already happening, but it's happening off the grid where no one is accountable, केही पनि थाहा नै पाइरहेछ न. When you bring this in a structured and a regulation way, A, you can tax it. B, you can do KYC and things like that, where you can like put it on a more structured way. 3, you can actually have customer like actually use हुने कुरा you can do something like India is doing, right? India मा CX हरले गर्दाखेरि actually like if transactions भइरहेछ भने कसले गरेर के गरेर you actually know it हैन. नेपाल we're not trying to do हामीले के पनि भनिरह हैन कि एकदमै unregulated के पनि हुनु पर्दैन भने हैन. It should move towards a step where these regulations should be established so that like जसले एक्चुअली लिटरेसी चाहिँ इस्टाब्लिस गरौँ न होइन हटाउनु भनेको त लिटरेसी इस्टाब्लिस गर्नु होइन नि त. सेकेन्ड इज माई बिगेस्ट पोइन्ट इज होइन ब्लकचेन अर क्रिप्टो ग्लोबल क्रिप्टो इज लाइक $2 ट्रिलियन को मार्केट प्लेस होइन. इट्स वान अफ द मोस्ट ग्रोइङ लाइक टेक्नोलोजिकल स्पेस होइन. अनि नेपाल इज सो मच ब्याकिङ अपन कि हाम्रो नेक्स्ट फर्म अफ लाइक बिगेस्ट इन्कम विल कम फ्रम लाइक एक्सपोर्टिङ आइटी अर थिङ्स लाइक द्याट जुन भइ पनि रहेछ होइन. सो वाइ आर वी लिमिटिङ आवर सेल्फ companies and youths here to not access this whole global market of blockchain and this technology from a very technological point of view? Me being an engineer, why am I not being allowed to access a global technology which everyone is building onto and I cannot because my government doesn't allow me to do it, right? मलाई त्यो गर्न किन नदिइरहेछ. I'll talk about very specific use cases in Nepal होइन. ब्लकचेनको स्पेसमा salaries are better होइन. The innovation is better. And whenever there is a technological shift in the world, everyone comes in the same playing field. Okay? किनभने युएसले पाउने एक्सेस टु इन्फर्मेसन पनि त्यही हो, हामीले पाउने एक्सेस टु इन्फर्मेसन पनि त्यही हो. सो अहिलेको जब when you talk about like the internet जब बढिरहेको थियो there was a lot of speculation, but we see the Gmails and YouTubes right now which is very big. नेपालबाट we couldn't imagine building that. हामीले कहिले इमेजिन नै गर्न सक्दैन नेपालबाट हामीले Gmail बनाउन सक्छौँ. तर अब जब टेक्नोलोजिकल एउटा ल्यान्डस्केप चेन्ज हुन्छ नि होइन, we all come in the same field where people can build from here and actually get to that scale because there is something called internet capital markets हैन. नेपालमा मैले if something I want to raise funds for my startup हैन, there's a lot of like तिमीले अघि भने FDI को कुरा भयो यो कुरा भयो, there's a lot of things I need to go through a lot of regulations and things like that हैन. तर internet capital markets or blockchain allows me to raise funds in a crowdsourced manner where people actually think of कि मेरो आइडिया राम्रो छ, मेरो कम्पनी राम्रो छ, they support me by giving them funds
and they have the skin in the game, and if I get big, they also get big. Right? This opens this whole new opportunities and doors of opportunities of A, building companies, B, targeting or getting jobs in these companies, and 3, internal capital markets, creating a whole sort of technology and creating a whole sort of jobs which didn't existed. जुन चाहिँ नेपालले यो बन्द गरेर they're just closing that door, होइन? So what happens is people go out, जुन हामीले भनिरहेछ, people go out to study that, people go out to do that. So you'll find so many Nepali people working in blockchain spaces who doesn't stay in Nepal, who don't stay in Nepal, who stay outside because again regulations को कुरा हैन. So my point is, with all the speculation and things like that, why are you limiting evolving technology which is in the frontier of the evolution right now? Why are you limiting youth of Nepal to not take part in it? Okay, so coming to that, पहिलो कुरा, regulations and bans are imposed based on their primary use case. As you said, internet सुरुमा speculative थियो र it was very hard for everyone to adopt it. तर internet जब introduce गर्यो, it was introduced as a form of communication, to interlink people from different area. तर can we say the same about cryptocurrencies? किनभने initially when cryptocurrency was itself like हुन्छ नि सुरुमा आयो, it was meant to bypass government authorities. There are countless of cryptocurrencies who are like हुन्छ नि boasting, yeah, we did bypass government authorities. So त्यो हिसाबले चाहिँ we are banning cryptocurrency नि त, हैन? We're not like completely opposing blockchain, हैन? किनभने blockchain is a very good technology र त्यो blockchain again नेपालले अघि भने जस्तै आफ्नो CBDC मा implementation गर्न खोजिरहेको छ. तर cryptocurrency in itself, which was built to bypass government rules, to live in a world without rules, त्यो कुरालाई चाहिँ we're trying to ban it. And also, see, there are like countless of cryptocurrencies, you will agree as well, and जुन चाहिँ आफैले भनिरहेको छ कि we have bypassed government rules, and we all know, हैन, a world without rules कति chaosमा जान्छ. Even there is a novel पनि, हैन, Lord of Flies, William Goldingको, त्यहाँ पनि देखिरहेछौँ, हैन, if we leave people in a world without rules, त्यो कहाँ जान्छ? So again, cryptocurrency or blockchain doesn't mean there is no rules. There is rules, हैन? के rules हुन्छ? सबैभन्दा, so the most transparent thing of blockchain is once you push out a code, it can't be changed. That's a set of rules which is there. It right? Can be changed, हैन? Transaction गर्यौँ, ल तिमीले मैले transaction गर्यौँ suppose, हैन? Blockchain ले के गर्छ? त्यो transaction त record गर्छ नि, हैन? Validate गर्छ, record गर्छ. तर is there एकदमै like हुन्छ नि क्विक वे KYC छोडो मैलेको लागि, हैन? त्यो पछि रेगुलेसन्समा एड अन हुँदै गर्दा आउला. तर as of like pure blockchain र cryptocurrency हेर्ने भने does it like link it back to the users directly? Yeah, so I have an account address. So that is my user. So it's like an email, right? It's like an email. Timle, what was the purpose of an email? What was the purpose of an email? The purpose of an email was to send information to anywhere in the world in a free manner, right? So the whole point of payments or having an untrustless government, like let's say bank बिना मैले तिमी हामी जनाले ट्रान्जेक्ट गर्न पाउनु पर्ने हो नि त बैंक बिना बैंकले मसँग बसेर 6% किन लिइराछ त हैन हामी जनाले सिधै ट्रान्जेक्ट गर्न पाउनु पर्ने हो नि त. That is what blockchain is allowing, so that I can send you a transaction worth any of the money and you get it directly and no one takes a cut. So बिचमा जुन इन्टरमिडिएटरी एउटा बैंक थियो त्यसलाई चाहिँ कोडले रिप्लेस गरेको हो. ओके, मतलब त्यो बैंक भनेको एउटा त्यो हुन्छ नि त बैंक वी लाइक अगेन चार्ज लियो भन्ने हुन्छ गभर्नमेन्टले पनि हुन्छ नि लाइक केही कुरा लाइक इभन दे आर द मिडलम्यान हैन चार्ज लियो भन्ने हुन्छ बट देन त्यो चार्ज लिने पनि दे आर टेकिङ अन सम सोर्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नि त. त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी कोडले गरिदिरहेछ नि त तिमीलाई. इट इज मेकिङ श्योर कि तिमीले पैसा पायो मबाट गयो भन्ने उसले भ्यालिडेट गरिदियो नि त. Personally, I'll still clash because I don't think we can gamble nation ko future on some speculative text, which gives benefits to some, yes, of course, that again introduces new risks to a lot of people. I think responsible governance means making decisions based on what Nepal needs today and not some speculative trends. I would say I clashed as well. Because I stand by my previous initial point, Nepal is not ready for cryptocurrency because there's a lot of volatility in it. Oileko space ma chai अनि त्यसले गर्दा I stand by my point. I clash, and I think the major reason is it's not a blockchain/crypto specific thing. It's a education thing. So speculation ko jun kura airasa, it can be solved by something called stablecoin, which is always be stable and can transact in the cryptocurrency environment where it's the same thing. And secondly, I think we shouldn't limit Nepal to all these technological advancements. हामी जहिले पनि backward हुन्छौँ.
So this is the time to not like be backward, but at least like get heads up to the world. All right, I'm gonna clash because again, every market risks from goals, from treasuries, from everything. So every market risks. If there is a new innovation, new technology, skepticism अति धेरै नै आउँछ हैन. Try नगरेसम्म हामीलाई पनि थाहा हुँदैन. I'm still gonna like हुन्छ नि talk about how we can implement it, how we can learn about it, how we can be more aware, and how we can be more secure, rather than just speculating and completely banning it. Thank you very much for watching. Subscribe to Yuwahub. Please do comment कि तपाईं कुन साइडमा हुनुहुन्छ. Like, share, comment, and keep watching. Thank you so much.